लड्डू PS5 का फुल डेमो अभी करूँगा मैं। ये पहले स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश, इंडिया, होम करूँगा मैं। वायरलेस कनेक्शन, मेरा ये हॉटस्पॉट सिलेक्ट कर रहा है। হ্যাঁ ওই তোমার ওই ছেলেটাকে কল করেছিলাম সোমবার দিনকার আসতে বলেছি ওই জন্য। ঠিক আছে ওই ইন্টারভিউটা নিয়ে নিয়ে বলো সঙ্গেদা না গাড়িটা আসছে 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 আসলে আমি যাচ্ছি। होम पे जाके